بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الأصوات, the voices and the فهم المسموع and the understanding of what is being heard. أولا الأصوات. हमने غस्सान पढ़ा था. غस्सान क्या होता है ना? غस्सान तो जो ये होगा क्या, विगरस जो होगा, जो बहुत एंथुजियास्ट होगा, जो बहुत एक्टिव एनर्जी वाला इंसान होगा, जो बहुत ये होगा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि गईस का मतलब क्या होता है. गईस का मतलब होता है वो बारिश जो आसमान से नाज़िल हो जाती है, ब्लेसिंग्स लेके जो लाइफ लाती है ज़मीन के अंदर. फिर गालिब हमने कहा था जो गलबा लेता हुआ, जो गलबा करने वाला होगा. फिर हमने गानिम कहा था. गानिम हमने कहा था कि गानिम का मतलब होता है जो ये होगा जेनरस, सॉरी सक्सेसफुल, क्या होगा, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल जो कामयाब होगा, या प्रोस्पेरस, ठीक है, प्रोस्पेरस. या गानिम बोलते हैं वन हु गेन्स और विंस, जो गेन करता है या जीत जाता है. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अरे एमजोन वक्त गनीमत. गनीमत क्या होता है, मतलब उसको कदर करना. तो वही शायद, मुझे लगता है, पूरा मुझे पता नहीं है उसका वो रूट वर्ड है कि नहीं. अ, क्योंकि गनीमत मुझे पता नहीं है अरबी लफ्ज़ है कि नहीं, शायद है. गनीमा, हाँ है. तो गानिम हो गया क्या, सक्सेसफुल, प्रोस्पेरस, वन हु गेन्स और विंस, ठीक है. अब क्या गदीर. गदीर, गदीर क्या होता है अरबी ज़बान के अंदर. गदीर बोलते हैं स्मॉल रिवर को. गदीर खुम का वाक़या ना वो. गदीर बोलते हैं स्मॉल रिवर को, क्या बोलते हैं, स्मॉल रिवर को बोलते हैं गदीर. या बोलते हैं स्ट्रीम को, ठीक है, ठीक है. स्ट्रीम क्या बोलते हैं, गदीर, जो मतलब कम पानी हो, जो ज़्यादा पानी नहीं होगा, उसको बोलते हैं गदीर, ठीक है. या जो ये होता है ब्रूक, तो बोलते हैं ब्रूक, क्या होता है, जो छोटा सा पानी होता है ना, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर जो होता है, उसको बोलते हैं गदीर, ठीक है, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर. तो उसके बाद अगर हम बोलेंगे जलसा बिजानिबिल गदीर, जलसा वो बैठ गया, बिजानिबिल गदीर, गदीर की जानिब से, यानी कि वो रिवर स्ट्रीम के साइड से बैठ गया जहाँ पे छोटा स्मॉल रिवर होता है. और गजाला क्या होता है, गजाला बोलते हैं जिराफ को, क्या बोलते हैं, अल्लाह, गजल, गजाल. हम एक मैम थी गजाला, मिस गजाला. मैं आज सोच रहा हूँ उसका नाम जिराफ मैम था. अच्छा ये वो गजाल नहीं, वो गजाल है, गजाल, ये गजाला है, ये समझ लें. अस्तगफुरुल्लाह, क्या हो रहा है, मैं वो जिराफ बोला था. वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़ला, हाँ कुरान में आ गया ना इसके बारे में. तो तो गज गजाला किसको बोलते हैं, देखूंगा फिर गजाला, मैं चेक करता हूँ, ठीक है. गजाला का मतलब होता है फीमेल. गजाल, गजाल ना वो जिराफ जैसा. नहीं गजाल, अच्छा गजाल, गजाल ना, गजाल जो एंटीलोप स्पीशी होती है ना वो. अब पता है वो, मैं zoology पढ़ता हूँ ना, इसलिए शायद अब पता होगी इंशाल्लाह. आप पढ़ते हैं ना zoology. गजाल ना, गजाल, गजाल उसको बोलते हैं, जो डियर जैसी एंटीलोप स्पीशी होती है. तो मिस गजाला भी एक थी, मिस गजाला. तो उसका नाम था क्या, फीमेल गजैल थी वो. लेकिन इसको मेटाफोरिक मतलब भी होता है. उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन, क्या होता है, ब्यूटीफुल वुमन, गजाला. या उसका मतलब होता है ग्रेसफुल जो होगी, ठीक है. तो बच गई वो. ठीक है. उसके बाद अब क्या, यहाँ पे यह खत्म कर दिया हमने. अब क्या गाला. गाला का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे अरबी ज़बान में गाला किसको बोलते हैं. पहले गाला फिर काला. गालियतुन बोलते हैं अरबी ज़बान के अंदर एक्सपेंसिव को. गालियुन हो गया एक्सपेंसिव जो मर्द होगा, और गालियतुन बोलते हैं एक्सपेंसिव जो औरत होगी. या गालिन बोलते हैं, गालिन, ठीक है, जो एक्सपेंसिव होगा, जो महंगा होगा, ठीक है. तो गाला का मतलब होता है एक्सपेंसिव. हाँ गाला, वो एक्सपेंसिव बन गया, वो प्रीशियस बन गया, वो वैल्यूबल बन गया. या एक्सट्रीम का मतलब इसमें होता है, या एक्सेसिव का मतलब इसमें आ जाता है इसके अंदर. और काला क्या होता है, उसने कहा, काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कहा, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा. तो आसान है, आपको काला पता ही थी. और गाला क्या होता है, ठीक है. अब क्या है? मुझे कहना है चुप रहे अपना. अब क्या है? गामा. गामा का मतलब क्या होता है, सोरो या ग्रीफ, ठीक है. गामा का मतलब होता है, अगर हम बोलेंगे शायरा. गामा कोई लफ्ज़ है ही नहीं पहले. असल में कोई लफ्ज़ है ही नहीं गामा, इसलिए क्यों लिखा है फिर गामा.
समझाने के लिए शायद लिखा हुआ। गम से बन गया हुआ शायद, गम करना, गाम है, ठीक है। और कामा क्या होता है? खड़ा हो जाना, कामा। वो खड़ा हो गया, कामा वो खड़ा हो गया, उसने कियाम कर दिया, अल्लाह अकबर, कियाम कर दिया नाम, कामा वो खड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या है? गज्जा। गज्जा क्या होता है? जाल पे क्या है? तशदीद। गज्जा का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। गज्जा का मतलब होता है टू रेड, टू अटैक, ठीक है। या टू इन्वेड, इन्वेड करना, अटैक करना, या रेड करना, ठीक है। गज्जल आदा, ही अटैक द एनिमीज, उसने एनिमीज को अटैक कर दिया, गज्जा अटैक करना, ठीक है। जैसे बोलते गजवा, बोलते गजवातुल हिंद बोलते ना, या हम बोलेंगे गजवातुल नबी ससम, जो प्रॉफिट्स मिलिट्री कैंपेन्स, रेड्स बैटल जो उन्होंने किए, गजवात किए, तो ये उससे बन गया, ठीक है। गजा नहीं है, ये गाजा नहीं, गज्जा, गज्जा। अच्छा ये गर्र है, ठीक ठीक ठीक। अल्लाह अकबर, मेरी आंखों से पट्टी पड़ गई है। मुझे डॉट को दिख रहा है इसके अंदर। गर्र का मतलब धोखे में जाना, धोखा लगना, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें धोखा न दे अल्लाह से धोखा देने वाला, गरूर। गरूर बोलते हैं शैतान को, गरूर। गर्र या गुर्र का धोखा देना, टू रिसीव, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अज्जा पढ़ रहा हूँ, मैंने ये कहीं का डॉट डाला जाल पे, ऐसा क्यों हो गया मुझे पता ही नहीं। इतना कौन सोचता है आप? गर्र क्या होता है? गर्र का मतलब होता है कि वो जो है, वो धोखा, उसको धोखा लग गया, गर्र टू डिसीव, टू मिसलीड, ठीक है। और कर्र का मतलब क्या होता है? कर्र, कर्र या किर हो गया, इकरार करना, शायद मैं देखूंगा फिर भी। कर्र क्या होता है? गर्र तो समझा गया आपको, गर्र का मतलब क्या हो गया? टू डिसीव, धोखा देना। और कर्र, कर्र का मतलब होता है करार पाना, ठीक है। करार पाना, इकरार नहीं, करार पाना। टू सेटल, ठीक है, या टू बी स्टडी, स्टडी, या टू रिजाइड, रहना, ठीक है, टू रिजाइड, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कर्र फी मंजिली, उसने करार किया, वो रहा अपनी मंजिल में, अपने होम में, ही सेटल्ड इन हिज हाउस। अगर हम बोलेंगे कर्र बिल हुदू, ही बिकेम काम, कर्र बिल हुदू, तो कर्र का मतलब होता है सेटल हो जाना, काम हो जाना, कहीं पे रहना, रुक जाना, इन शॉर्ट करार करना, है ना, करारगाह बोलते हैं। जहाँ इंसान रुकता है, खाता पीता है, सोता है, मजे करता है। अब क्या है? गद और कद कितना फर्क होता है? गद पता नहीं क्या होता है? गद, गद क्या होता है? टुमारो, है ना। गद का मतलब होता है टुमारो। अगर मैं कहूँगा सअज़हबु गदन, मैं कल जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा, सअज़हबु गदन, मैं कल जाऊँगा, ठीक है। अगर बनूंगा गदन अफजलु, गदु, गदुन अफजलु मिनल यौम, कल, टुमारो इज बेटर देन टुडे। गदुन अफजल मिनल यौम, टुमारो इज बेटर देन टुडे। तो ऐसे हम बोल सकते हैं किसको? गद को। गद क्या होता है? कल। और कद क्या होता है? कद, खुदा में कद वो जगह आ जाता है, कद हो गया बतहकीक, कद। कद का मतलब होता है बतहकीक, ठीक है, बतहकीक, ठीक है। उसके बाद गलबत का मतलब क्या हो गया? वो गालिब हो गई, वो गालिब हो गई, जैसे कुरान में आ गया है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन, कितनी छोटी जमातें होती है, गलबत फिअतन कसीरतन, जो गालिब हो जाती है बड़ी जमातों के ऊपर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। कभी हार जाती है बड़ी जमात, अनएक्सपेक्टेडली, अल्लाह के इज़्न से। और कलबत क्या हो गया? कलबत का मतलब हो गया वो टेढ़ी हो गई, वो उल्टी हो गई, वो दुब हो गई, सो गई दुब, सो गई दुब, ठीक है। तो बोलते कलबत, क्योंकि कलब बोलते दिल को, तो कलबत का मतलब होता है वो उल्टी हो गई, कलबत, ठीक है। यानी कि टू टर्न ओवर, टू फ्लिप, टू ओवर टर्न, ठीक है। कहाँ चीज़ दुब का सुन, कहाँ चीज़ ओवर टर्न का सुन, कहाँ चीज़ फ्लिप का सुन, कहाँ चीज़ टर्न ओवर का सुन, ठीक है, उसको बोलते हैं कलबत। और बागून और बाकून का मतलब क्या होता है? ये हमें समझना है, ठीक है। बागून, बाकून तो पता है जो बाग के रहेंगे। अब बागून क्या होता है? बागून, ठीक है, बागून। बागून का मतलब होता है आ, मतलब होता ही नहीं है कुछ, इसको निकलता ही नहीं है कुछ। अरे वैसे इस्तेमाल नहीं करते बागून कुछ। शायद बैगन,
कुछ लफ्ज नहीं इसका निकल रहा है। और बाकून पता है ना, अन अल बाकून, मैं कहूँगा अइन अल बाकून, जो बाकी लोग हैं वो कहाँ पे, अइन अल बाकून, जो बाकी लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ पे, बाकून, जो बचे हुए लोग होंगे उनको बोलते हैं बाकून, यानी कि जो रहेंगे, ठीक है, दोज हु रिमेन, ठीक है, दोज हु आर लेफ्ट, जो रहे, जो बाकी रहे, बाकी बोलते हैं ना, ये बाकी रह गए, दोज हु लेफ्ट, दोज हु आर लेफ्ट। और रकीब और रकीब का मतलब क्या होता है? रकीब पता है, ये अल्लाह का नाम है, रकीब कौफ से। रकीब का मतलब होता है मुराकबा, जो करता है। मुराकबा बोलते हैं सुपरवाइज, सुपरविजन करने को। रकीब बोलते हैं, अल्लाह ताला का नाम है ना रकीब। रकीब क्या? निगहबान, जो सब कुछ देखता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रकीब। क्या बोलते हैं? रकीब। अब क्या है? रगीब, गैन से। अब रगीब क्या होता है? रगीब का मतलब होता है वन हु डिजायर्स, वैसा इंसान इसको रगबत होगी, रगबत डिजायर होगी इसको, ठीक है। वन हु सीक समथिंग, वन हु विशेस फॉर समथिंग, कुछ चाहता है, कुछ डिजायर करता है, उसको बोलते हैं रगीब, ठीक है। रगीब, ठीक है। और रकीब बताइए। अब क्या है? सागिब और साकिब। सागिब का मतलब क्या होता है? सागिब का मतलब होता है, कोई लफ्ज नहीं आता है अरबी में, साल साल साकिब। अब क्या है? साकिब। साकिब तो बताइए साकिब क्या होता है? साकिब अन नजम साकिब, बोलते हैं सा से, सा, ये साकिब है सीन से। साकिब का मतलब होता है शाइनिंग, या ब्राइट, या डैजलिंग, ठीक है, शाइनिंग ब्राइट जो होगा, हम लिखेंगे ब्राइट जो होगा, जो शाइनिंग होगा, जो ब्राइट होगा, जो डैजलिंग होगा, ठीक है, वो मतलब साकिब का होता है। और बगल और बकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले बगल, बगल का मतलब क्या होता है? बगल का मतलब होता है, बेगाल बोलते हैं, बगल बोलते हैं म्यूल को, खच्चर को, ठीक है। बगल, खच्चर ना, खच्चर, म्यूल कैसे बन जाता है? शायद मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, या ऐसा उसका उल्टा होता है, मुझे पूरा पता नहीं है। खच्चर ना, खच्चर जो होता है म्यूल, ये 12th क्लास में एनसीईआरटी में लिखा है, पेरेंट चैप्टर शायद, नहीं बोला खच्चर कैसे बन जाता है। शायद 11th 12th क्लास पे है। उसके बाद अब क्या है? बकल, ठीक है। बकल क्या होता है? बकल का मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। जैसे हम बोलते हैं बक्काल, बक्काल बोलते हैं सब्जी फरोश को, जो ग्रीन वेजिटेबल्स बेचते हैं, उसको बोलते हैं बक्काल। ये बक्काल है, ग्रीन ग्रोसर है, सब्जियां बेचता है, सब्जी फरोश। तो बकल का मतलब होता है ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स। क्या होता है? ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स। ऐसी ततगल्लब और ततकल्लब में क्या फर्क होता है? ततगल्लब, ततगल्लब, क्या है ततगल्लब, फिर ततकल्लब में फर्क क्या होता है? हाँ, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, हाँ बिल्कुल। ओके, वरना होते हैं स्पीशीज खाली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन उनको शायद बहुत सिमिलरिटी मिलती है गधों को घोड़ों को। नहीं, वो शायद सेम सेम, क्या है, उनको सेम फैमिली है गधों घोड़ों को। क्या बोलते हैं उस फैमिली को? अच्छा। उसके बाद बकल, ये नहीं है क्या, इसको बोलते हैं ततगल्लब। क्या होता है? शी या इट ओवर कम्स, वो गालिब हो गया। ततगल्लब, वो गालिब हो गया, शी ओवर कम्स। अच्छा, ततगल्लब, हाँ, ता गया ना यहाँ पे, तो शी और वेल्स, सॉरी, और कम्स, या शी प्रिवेल्स ओवर। अगर हम बोलेंगे ततगल्लबुल मरअतु, जो औरत है, जो मरअ है, ततगल्लबु मरअतु, द वुमन ओवरकम अल सऊबात, द डिफिकल्टीज। ततगल्लबुल मरअतु, द वुमन ओवरकम, ततगल्लबुल मरअतु الصعوبات, all the difficulties, she overcome all the difficulties। मतलब उस पे ओवरकम करना, अपने खौफ को करना, ओवरकम, वो क्या होता है? उस पे गालिब हो जाना, ना कि उसको गालिब होने देना करने अपने ऊपर, ठीक है। अब ततकल्लब क्या होता है? ततकल्लब, ततकल्लब नहीं, ततकल्लब क्या होता है? ततकल्लब का मतलब होता है कहाँ चीज दुबका सुन, शी या इट टर्न्स ओवर, या शी फ्लिप्स इट, या शी चेंज इट फ्रीक्वेंटली। क्योंकि दिल को बोलते हैं कल्ब, क्योंकि इसकी जो हालत होती है ना, वो फ्रीक्वेंटली होती है चेंज। अभी गुस्सा मुझे बाप करेगा, मुझे हालत खराब हो जाएगी, मैं रोऊंगा फिर। अभी मैं खुश हूँ, क्लास दे रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है पढ़ाना मुझे। अभी मैं किताब पढ़ूंगा, अच्छा फील करूंगा किताब पढ़ने के बाद। अभी मुझे परेशान करेंगे लोग, मैसेज करते करते मैं परेशान हो जाऊंगा। तो क्या होता है मुझे? मतलब मेरी जो हालत होती है चेंज फ्रिक्वेंटली, उसको बोलते हैं कल्ब। ऐसा होता है दिल को, मुझे ज्यादा हो जाता है, मैं रोता हूँ 1 सेकंड में, उसे हंसता भी हूँ साथ में ही। इतना मुझे हो जाता है, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में।
میں جلدی روتا ہوں لیکن. تو تتقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانچ چیز گسن چینج فریکوینٹلی، جلدی ہونا چینج. حدیث میں آگے نا، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک میٹ کا ایک فلیش ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے نا تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. وہ اذا فسدت، جب وہ خراب رہتا ہے، اس میں کرپشن آ جاتا ہے، تو فسد الجسد کلہ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، کیونکہ انہا تتقلب، یہ حدیث میں نہیں آگی، یہ علماء بولتے ہیں انہا تتقلب. دل جو ہے وہ تقلب کھاتا ہے، وہ ٹرن ہو جاتا ہے، وہ فلپ ہو جاتا ہے، وہ چینج کرتا ہے اپنے آپ کو فریکوینٹلی. تو یہ ہوتا ہے تتقلب. اب کیا ہے سبغا؟ سبغا بولتے ہیں کچھ اچھے سے کرنے کو. سبغا ٹھیک ہے، کہاں چیز کرنا اصل پہ کچھ اچھے سے کرنا. جیسے ہم بولتے ہیں فاسبغ الوضو، اس نے وضو اچھے سے کر دیا. تو سبغا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز اچھے سے کرنا، ٹھیک ہے. یا سبغا کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے اصلا؟ وہ ہوتا ہے ٹو ڈائی. کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈائی، مرنا نہیں، ڈی وائی، ڈائی کرنا. بعد میں ڈائی کرنا بلیک یا کوئی اور ڈائی. تو کلر، کلر کرنا، ٹھیک ہے، فیبرکس کو کلر کرنا، ڈائی کرنا بولتے ہیں سبغہ. ہے نا قرآن میں آگے نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے نا. یہ اللہ کے رنگ ہے، اور اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ نا میٹافورک سینس میننگ، مطلب اللہ کے رنگ مطلب نماز جو انسان پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے ہم پہچانتے اللہ تعالیٰ کے راستے کو، ہے نا. تو یہ ایک پہچان ہوتی ہے، رنگ سے پہچان آ جاتی ہے. اگر رنگ کرتے پہچان آ جاتی ہے ان چیزوں کو. سمجھنا ہے وہی. سبغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم بولیں گے سبغ القماش، اس نے ڈائی کیا فیبرک کو. سبغ القماش، اس نے فیبرک کو ڈائی کیا، اس نے کپڑوں کو ڈائی کر دیا. ٹھیک ہے، ایسے ہم بول سکتے ہیں اس کو. اور سبقہ کا مطلب ہو گیا وہ، اس نے سبقت لی، وہ آگے گیا. سبقہ، سبقہ، اس نے سبقت لی، وہ آگے گیا. ٹھیک ہے، سبقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے گیا، سبقت لی اس نے، ٹھیک ہے. اس نے پریسیڈ کیا. پریسیڈ کیا ہوتا ہے؟ آگے جانا. اس ٹو گو اہیڈ، ٹو، یا نہیں نہیں ایک منٹ، پریسیڈ. دیکھیے سبقہ کا مطلب ہوتا ہے گوڑیون، ٹو پریسیڈ، ہے نا. یا ٹو گو اہیڈ، آگے جانا، مطلب فرسٹ آنا، سبقت دینا، آگے جانا، جلدی کرنا. ٹو کم بفور، جلدی. یہاں بولیں گے سبقنی فی الوصول. سبق نی، ہی ارائیوڈ بفور می. سبقنی فی الوصول، ہی ارائیوڈ بفور می. یا سباق بولتے، ان شارٹ سبق کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کوئی چیز پریئر، پریئر اوکرنس، کوئی چیز جلدی آ جانا، ٹھیک ہے. پرائر اوکرنس، کوئی چیز جلدی آ جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پہلے آ جاتا ہے. مسابقہ، مسابقہ بولتے ہیں کمپٹیشن. مسابقہ بولتے ہیں کمپٹیشن کو جہاں پہ کمپیٹ کرتے ہیں لوگ. پہلے میں آگے آ جاؤں، میں فرسٹ آ جاؤں گا، میں ریس کر رہا ہوں، مجھے آگے آنا ہے، مجھے مسابقہ میں فرسٹ آنا ہے. ایک منٹ، سبق پتہ ہے یہاں سے نکلا ہے، پتہ ہی نہیں. اب کیا ساغا؟ ساغا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ساقا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. ساغا کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹیبل یا پرمیسیبل. ہم دیکھیں گے یہاں پہ ایکسیپٹیبل، ایکسیپٹیبل یا پرمیسیبل یا سوٹیبل. اور ساقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈرائیو. ساقا بولتے ڈرائیو کرنے کو، ٹھیک ہے، ساقا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ قرآن کے جو آئے تھے، وسیق الذین اتقوا، ہے نا. ساقا، سیقا، سیقا پتہ ہے مجھول کا سیگا، آپ کو سمجھ نہیں چاہیے میں کیا بول رہا ہوں، وہ الگ چیز ہے عربی میں، مجھول کا سیگا. ان شارٹ ساق کا مطلب کہتا کیا ہوتا ہے؟ ساقا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی ڈروو، اس نے ڈرائیو کر دیا. ہی لیڈ. اگر ہم بولیں گے ساق سیارہ، اس نے گاڑی کو ڈرائیو کیا. اور سائق بولتے ڈرائیور کو، کس کو بولتے؟ سائق. سائق بولتے ڈرائیور کو. سائق کوئی نام رہتا ہے، سائق ہو گیا ڈرائیور، ڈرائیو کرنے والا، ٹھیک ہے. ساقا بولتے ڈرائیو کرنے کو، ٹھیک ہے. یا ٹو لیڈ، ٹو ڈرو، ہی لیڈ، ہی ڈرو، ہو گیا ساقا. یا ساق دیکھ ہوتے ساق. ساق بولتے عربی میں پنڈلی کو. پنڈلی کیا ہوتا ہے؟ پنڈلی شن نہ شن. شن کیا ہوتا ہے؟ مطلب فرام نی ٹو نیچے جن ٹانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا یہ. پھر کیا ہوتی ہے؟ شن. چلا وہ دوڑیاں ہوتی ہے، ٹبیا کیا اس کو بولتے ہیں، بھول گیا ہڈیوں کے نام ہی. فیمر، کچھ فیمر یہ ہو گیا یہ. پھر ٹبیا ٹارسس نہیں، ٹارسس نیچے ہوتا ہے جب دو بونز ہوتی ہے یہاں پہ. فیمر کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ دو بونز، جہاں دو بونز ہوتی ہے. تو اسی کو، ہاں ٹبیا اور فیبولا جو دو بونز ہوتی ہے، ان کو بولتے ہیں ساق. اس کو
मैं अभी टांगा दिखाऊंगा आपको, साक। और साबिक क्या होता है, साबिक। और साबिक क्या होता है, मैं देखना, ठीक है। साबिग क्या होता है, साबिग। साबिग का मतलब होता है एक्सटेंसिव। क्या होता है, एक्सटेंसिव, साबिग। कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। साबिग का मतलब होता है एक्सटेंसिव। या साबिग का मतलब होता है कवरिंग या ओवरफ्लोइंग, ठीक है। ओवरफ्लोइंग, कवरिंग, एक्सटेंसिव, ठीक है। अगर उनकी अर्रहमत साबिगा, अल्लाह ताला की साबिग रहमत। साबिग बोलते हैं एक्सटेंसिव, अबंडेंट को, ठीक है। और साबिक किसको बोलते हैं, जो सबकत लेने वाला होगा, जो आगे बढ़ने वाला होगा। हमें कितना टाइम लगता है इसको पढ़ने में, घंटा लग जाता है इसको, इतना आसान नहीं है, इसमें से मुश्किल वर्ड्स लाए होते हैं। और साबिक बोलते हैं प्रीवियस को, जो प्रीवियस होगा, जो पहला आया होगा, प्रीवियस जो पहले आया होगा। या फॉर्मर या प्रायर जो होगा। या वन हु रेसेस, या कॉम्पिटिटर के मतलब में आता है, ठीक है। या प्रीसीडिंग के मतलब में आ जाता है। अहेड ऑफ अदर्स के मतलब में आ जाता है, जो आगे होगा, पहले होगा, उस सब मतलब में आ जाता है। अब क्या है, नासिग। नासिग क्या होता है, तैयारी मुश्किल इन चीज़ों से ना, आसान नहीं है वैसे करना। मैं पूरे दिन अरबी पढ़ रहा होता ना, मैं वो डिप्लोमा किताब पढ़ रहा था इन दिनों। अभी मुझे स्टार्ट नहीं हो गया मास्टर जोलॉजी का अभी। फिलहाल मैं घर में होता हूँ, लेकिन फिर मुझे अरबी नहीं आता, सोचिए मैं 3 बार अरबी पढ़ रहा था। कितना मुश्किल है अरबी, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। जब पढ़ेंगे तो फिर लगे ना आसान, इंशाल्लाह आगे चल के। नासिग क्या होता है, नासिग का मतलब होता है समवन हु एस्टैब्लिशेस। नासिग समवन हु एस्टैब्लिशेस। नासिग या ऑर्गेनाइज या अरेंजेस, उसको बोलते हैं नासिग, ठीक है। और नासिक का मतलब होता है बनाने वाला, सेट करने वाला, कंपोजिंग समथिंग, ठीक है। उस मतलब में आता है नासिक। और नासिक का मतलब क्या होता है, नासिक। नासिक और नासिक। नासिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर। क्या होता है, कोऑर्डिनेटर। या जो है ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अब नासिक और नासिक क्या होता है, नासिक, नासिक बोलते हैं एब्रोगेशन करने वाला, मनसूख करने वाला। वो आप छोड़िए, फिलहाल यहाँ पे वो लिखा ही नहीं है। तो ये हो गया। अब क्या है, बा। बा क्या होता है और बाका क्या होता है। बा का شيء बागा है, ये बा नहीं है, बागा। बागा का मतलब होता है क्या, रेबेलियस। तो बागून का मतलब क्या हो गया, रेबेलियस जो होंगे, रेबेलियस जो होंगे, ठीक है। बागून जो ट्रांसग्रेसर्स होंगे, जो एग्रेसर्स होंगे, जो रॉन्ग डूअर्स होंगे, उनको बोलते हैं बाग। यानी कि बगावत करने वाले, ठीक है। बगावत है, बगावत उसको बोलते हैं रेबिलियन करने को, ट्रांसग्रेस करने को, रॉन्ग डूइंग करने को, एग्रेशन करने को, ठीक है। अथॉरिटी के खिलाफ जाने को, लिमिट्स एक्सीड करने को, हदूद पामाल करने को। और बाग किसको बोलते हैं, बाग, बाग की रहने वाला, वो तो पता ही है, बाग किसको बोलते हैं, बाग की रहने वाले को बाग, ठीक है। वन हु रिमेन्स, वन हु इज लेफ्ट बिहाइंड, वन हु सर्वाइव्स। तो इस मतलब में होता है। अब पढ़ेंगे हम कुरान की आयत है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता इज़ा बलगा, यहाँ तक कि वो पहुंचा। बलगा बोलते हैं पहुंचने को, जिसने बोलते ना बुलूगियत। बुलूगियत क्या होता है, जो एक एज पहुंचती है इंसान को। बलगा या तबलीग बोलते हैं, तबलीग क्या होता है, दावत आगे पहुंचाना, तबलीग, आगे पहुंचाना। हत्ता इज़ा बलगा, यहाँ तक कि वो पहुंचा। कौन, ये आ गया है जुल्करनैन के बारे में। जुल्करनैन के बारे में। कर्नैन पता है किसको बोलते हैं, कर्नैन। कर्ण बोलते हैं अरबी जबान में सींग को, किसको बोलते हैं। कर्ण का मतलब होता है हॉर्न, ना हॉर्न। हॉर्न नहीं बोलते इसको, गाय की हॉर्न, जॉर्न। सींग को बोलते हैं, ठीक है, कर्ण। या कर्ण बोलते अरबी के अंदर जमाने को बोलते हैं कर्ण, या बोलते हैं बस्ती को बोलते हैं कर्ण। फिलहाल छोड़िए, आते कितने मतलब हो जाते हैं आप बोलेंगे मैं क्या पढ़ रही हूँ ये। लेकिन फिर भी कर्ण का मतलब होता है सींग, रखिए आप फिलहाल याद, सींग। जुल करने मतलब क्या, दो सींगों वाला। और क्या वो सींग वाला था, नहीं, उसके उसके जो बाल थे ना, वो लंबे बाल थे, उसने छोटियां दो बनाई थी उसके। कुछ लोग कुछ कुछ तफसीर में ही आ गया। तो जुल्करनैन जो था, उसके बारे में आ गया है। उससे ना फुल वर्ल्ड ट्रैवल हो गया था। वेस्ट के साइड से, ईस्ट के साइड से हो गया था। उसने देखा था लोग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग। उसने याजुज माजुज देखे थे, फिर वो दीवार बनाई थी, खत्म मसला। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स, यहाँ तक कि वो पहुंचा मगरिब शम्स तक, जहाँ पे सूरज गुरूब होता है। वजदहा, उसने पाया, वजद उसने पाया, हा उसे, किसको, सन को। तगरुबू फी आइनिन, कि वो सन हो रहा था गुरूब एक स्प्रिंग के अंदर। ऐसा पॉसिबल है कि सन गुरूब हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर, नहीं, दिख रहा था ऐसा।
ऐसा लग रहा था ना, लगता है ना सही। असली पता है सनसेट होता है, असली में नहीं, सनराइज सनसेट कुछ नहीं होता है, बस लग रहा होता है, हमें परसेप्शन आ रही होती है अपनी, अच्छा ऐसा हो रहा है। तो वही उसका मतलब यही है कि उसको लगा एज इफ ऐसा हो रहा था कि तगरुबु फी आइन, वो गुरूब हो गया स्प्रिंग के अंदर, फी आइन हमीअतिन, जो मड़ी था, ठीक है, हमीआ बोलते हैं जो मड़ी होगा, जो मरकी वाटर होगा, मरकी क्या होता है ना, वो गदला पानी जो होगा, ठीक है। फी आइन हमीअतिन, मडी वाटर, स्लज वाटर, मडी सेडिमेंट जिसमें होगा। वजदहा इन वजद इंदहा कौमा, और उसने मगरिब शम्स जहाँ पे सन उतर मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, सनसेट जहाँ पे हो जाता है, उसने वहाँ पे इंदहा, उसने वहाँ पे इंदा प्लस हा, इंदा बोलते हैं नेर को, पास को, इंदहा उसने पाया वहाँ पे, कौमा एक कौम को। अच्छा, फ़इज़ा फ़रग़ता, फिर जब आप फारिग हो जाएंगे या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फरागत होगी, आपको फुर्सत होगी, आपको फरागत हो जाएगी, ठीक है। फनसब, तो आप गाड़ दीजिए अपने आप को इबादत के अंदर, आप लग जाइए इबादत के अंदर। व इला रब्बिका, और अपने रब की ओर, फरगब, आप रागिब हो जाइए, आप रगबत अपने रब की ओर कर लिए अपने काम से फारिग होने के बाद। कल्ला, ऐसा हरगिज भी नहीं है। इन्नल इंसाना, कल्ला का मतलब होता है ने, NAY, नहीं क्या होता है, ऐसा हरगिज भी नहीं, कल्ला नेवर, कभी नहीं, ने। इन्नल इंसान, बेशक जो इंसान है, लयतगा, बेशक वो ट्रांसग्रेस करता है, वो रेबिलियस बन जाता है, वो एग्रेशन करता है। अर्रा, कब, अर्रा की, आन हो गया के, आन हो गया सो दैट या दैट, दैट अन दैट, रा वो देखता है, रा का मतलब क्या, वो देखता है, ही सॉ, ठीक है। अर्रा कि वो देखता है, हु उसे, अपने आप को देखता है वो। अर्राहु कि वो देखता है अपने आप को, हुस्तगना या इस्तगना, कि वो अपने आप को मुस्तगनी मानता है, क्या मानता है, मुस्तगनी मानता है। मुस्तगनी बोलते हैं जो सोचता है मैं गनी हूँ, मैं फ्री ऑफ नीड हूँ, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड गॉड्स रिलीजन, आई डोंट नीड इस्लाम, आई डोंट नीड नथिंग, आई नीड नथिंग। वो सोचता है क्या, मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं, मुझे कुरान की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी डिवाइन गाइडेंस। तो वही इंसान, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, यकीनन इंसान जो है वो ट्रांसग्रेस करता है, और हुस्तगना कि वो अपने आप को फ्री ऑफ नीड समझता है, वो सोचता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अल्लाह क्यों चाहिए। वो सोचता नहीं है वो डिपेंडेंट है, उसको खुद तक था ही नहीं यहाँ दुनिया में आ जाना, क्रिएशन भी खुद तक है ही नहीं, मोह तो हयात भी खुद तक है ही नहीं। तो वो डिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंट रहकर ही सबमिशन करना है उसी क्रिएटर की ओर। उसको इस्लाम बोलते हैं, सबमिशन टू द क्रिएटर। और इस्लाम के खिलाफ काम करना वो रेबेलियस एक्ट है। अर्राहुस्तगना, कि इंसान अपने आप को फ्री ऑफ नीड देखता है, तो ये सबसे बड़ा रेबिलियस एक्ट एक इंसान करता है, वल्लाहिल अज़ीम। फला तगुर्रन्नकुम, बस तुम्हें हरगिज धोखे में न रखे, तगुर्रन ना, गर्र या गुर्र से बन गया ये, तुम्हें धोखे में न रखे, अल हयात दुनिया, दुनियाई जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम, और तुम्हें धोखे में न रखे, बिल्लाहि, अल्लाह से, अल गरूर, धोखा देने वाला, ठीक है। गरूर बोलते हैं शैतान को, ठीक है, सबसे बड़ा धोखा देने वाला डिसीवर वो शैतान है, कि जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। मैं सुबह बोला ना क्लास में, मुझे शायद बोला था, हर चीज़ का इवज होता है, लेकिन अल्लाह कोई इवज नहीं है। कोई चीज़ नहीं मिल गया मुझे, कोई जॉब नहीं मिल गया, कुछ नहीं मिल गया, उसका इवज मुझे मिल जाएगा, मुझे कंपनसेशन हो जाएगी कहीं से, नहीं मिल गया दूसरा मिल जाएगा, जॉब एक नहीं है दूसरा मिल जाएगा, नीट नहीं आ गया कुछ और आ सकता है। लेकिन अगर जो है इंसान को अल्लाह ताला फौत हो गया, इसका इवज नहीं मिल सकता इंसान को। अगर इंसान ने रब को बुला दिया ना, तो वाइड ऐसा वाइड है कि जो कभी नहीं भर सकता है इंसान, चाहे इंसान कुछ भी कर लेगा, वो वाइड वहीं पे रह जाएगा, उसका एवज कुछ भी नहीं है। इब्न कय्यिम बोलते हैं कि फफी कुल्ली शैइन, हर कोई चीज़ जो तुम्हें फौत हो जाता है, नहीं मिल जाता है, उसका एवज होता है, उसका कंपनसेशन तुम्हें बदला मिल जाता है, सिर्फ अल्लाह के, कि अगर तुम्हें ज़िंदगी से अल्लाह खो गया, उस पर ईमान खो गया, तुम्हें एवज नहीं मिलेगा इसका कोई भी। तो धोखा देता है शैतान, अल्लाह से रहता है इंसान वो धोखे के अंदर ना, इंसान दुनिया की मशागल में रहता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और पता नहीं होती कि मरता कब इंसान है ना। तो हम धोखे में इस टाइम पे है। अब अगला इंसान वो है जो इस टाइम धोखे में नहीं होगा, क्योंकि हदीस में आ गया कि अल कय्यिस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत है ना। कय्यिस जो है, जो अक्लमंद है, वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, जो हिसाब लेता है अपने आप का, जो सेल्फ अकाउंटेबल होता है,
جو سیلف انٹروسپیکٹ ہوتا ہے، جو سیلف ریفلیکشن کرتا ہے، اپنے آپ کو سوال کر رہا ہوتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں آج کیا کر رہا ہوں، آج ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں کتنا اچھا بن رہا ہوں، کیا میں لائق ہوں کہ مر جاؤں گا، کیا میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لائق ہوں کہ نہیں. تو مرنے کے بعد انسان کو دھوکا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک علی رضی اللہ عنہ کا ایک کول بھی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، میں اور آپ ہم سارے سوئے ہوئے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب لوگ مر جائیں گے وہ بیدار ہو جائیں گے. کیونکہ اصل بیداری کب ہو جائے گی؟ موت کے بعد. ریئل اویکننگ. کیونکہ اصل لائف کا کہاں ہے؟ موت کے بعد ہوتی ہے اسٹارٹ. لائف بگنس آفٹر ڈیتھ، نہ کہ اینڈ ہوتی ہے لائف ڈیتھ کے پاس، ہے نا. جو ہمارے تھاٹس، ہماری ریشنالٹی، ہماری کانشیسنیس ہے، یہ ایک فارم آف انرجی ہے نا. ایک انرجی کا ایک فارم ہوتا ہے یہ ساری، ہے نا. اندر سے جو فیلنگس ہے اس سے میں پڑھاتا ہوں کہ مجھے پیشن ہے پڑھانے کا، یہ نہیں انرجی اندر سے مجھے محبت ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ایموشنز اندر سے. تو یہ تھاٹس، ایموشنز، یہ انرجی ختم ہو سکتی ہے نہیں. کیونکہ جو لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا بولتے ہیں؟ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. تو جو زندہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ، ہے نا. تو اصل بیداری کب ہو جائے گی؟ موت کے بعد. لیکن عقل مند انسان وہ ہے جس کو بیداری دنیا میں ہوتی ہوگی، جو اپنے آپ کو بیدار کرتا ہوگا قرآن سے کہ ہو جاؤ بیدار. ٹھیک ہے، قرآن ہے ہی بیدار کرنے والی کتاب انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے اور شیطان کے دھوکے سے بچائے. کیونکہ یہ سب سے عظیم دھوکہ ہے. لگتا نہیں ہے دھوکہ ابھی، نہیں لگے گا یہ. جب تک صحیح میں موت نہیں آ جائے گی اور میں نہیں مر جاؤں گا، تب تک میں نہیں سمجھوں گا میں دھوکے میں تھا. سچ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بچائے، دنیا کے دھوکے سے. اچھا. غلبت الروم. غلبت ہو گیا، جو ہے اور پار ہو گیا، مطلب ہرا دیا گیا، غالب، مغلوب ہو گئے. الروم فی ادن الارض، اس زمین پہ جو بہت ادنا ہے، جو بہت پست ہے. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے اس غلبے کے بعد واپس غلبہ لیں گے. فی بضع سنین، کچھ سالوں کے اندر. آپ پتہ ہے برابر ایسا ہی ہو گیا. میں بتاؤں گا اس کے بارے میں اچھے سے، ایک منٹ. جو ہے نا سورہ روم، آیت نمبر کیا ہے؟ روم، روم کمرہ نہیں ہوگا، روم ہے نا، وہ رومن امپائر، وہی ہے. میں بولتا ہوں روم اگر روم. اچھا روم، سر روم، ورس نمبر 3 ہے. کیونکہ ضروری ہے سمجھنا. یہاں پہ میریکل لکھے، ہسٹوریکل میریکل لکھے یہاں پہ. دو میریکلز یہاں پہ قرآن کے دیکھے. پہلی بات جو یہاں پہ کہ نا، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض. غلبت الروم، روم ہارا گیا. روم نے ہارا، رومن امپائر نے ہارا. the Romans have been defeated. رومنز کو ہرا دیا گیا. پھر آ گیا فی ادن الارض، ان دا نیئر بائی لینڈ، یا دونوں بولتے ہیں جو پست لینڈ ہوگی، کیونکہ جہاں پہ لڑائی ہوگی نا، وہ مانا جاتا ہے دنیا کا لوئسٹ پوائنٹ مانا جاتا ہے دنیا کا، وہ سی لیول سے، اس جگہ پہ جہاں پہ ایسا ہوا تھا یہ جنگ بٹوین رومنز اینڈ پرشینس. ٹھیک ہے. اچھا وہ من بعد غلبہم، لیکن وہ اپنے اس غلبے کے، اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد، اپنی ڈیفیٹ کے بعد، سیغلبون، وہ انقریب واپس جو ہے وکٹوریس بن جائیں گے، وہ جیتیں گے. وہ اب غالب، غلبہ لیں گے پرشین امپائر پہ ہی. ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے گا. تو یہ ورس بولتی ہے ایک ریئل ہسٹورک ایونٹ کے بارے میں، کہ جو بیزنٹینز تھے، جو رومنز تھے، اور پرشین امپائر کے بیچ میں ہو گیا تھا ان دا 613 ٹو 614 سی. آج کیا ہے؟ 2025 وہی ہے، اس ٹائم پہ ہو گیا تھا. تو بیزنٹین جو ہے وہ ہار گئے تھے کن سے؟ پرشین سے، روم سے نا، فارس کے بادشاہ سے، فارسیوں سے ہار گئے تھے وہ. تو جب انہیں ہارا تھا، تو یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب آسم مکہ میں تھی، کہ وہ واپس بیزنٹینز واپس جیتیں گے، رومنز واپس جیتیں گے. حالانکہ لگ رہا تھا وہ جیتیں گے نہیں، وہ ہاریں گے، وہ بری طریقے سے ہار گئے. برابر 9 سال کے بعد ایسا ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فی بضع سنین. آپ پڑھی گا اس کے بعد کیا ہے؟ پھر فی بضع سنین. بدعن بولتے عربی زبان کے اندر کس کو؟ آپ سوچیں کتنا بڑا میریکل ہے. بدعن بولتے 3 to 9 کو. برابر ہسٹوریکلی یہ ثابت ہے کہ 9 سالوں کے بعد، 622 سی ای کے اندر، 9 سالوں کے بعد بیزنٹینز نے ڈیفیٹ کر دیا پرشینس کو واپس سے. حالانکہ پہلے بیزنٹینز ہی ہار گئے تھے، رومنس ہی ہار گئے تھے پرشین سے.
تو قرآن نے کہا تھا کہ یہ واپس جیتیں گے 9 سال کے بعد، فی بضع سنین، برابر 9 سال کے بعد ایسا ہو گیا. تو یہ قرآن میں اس کے بارے میں آ گیا. آپ سنا ہوگا شاید ہے نا یہ. ہاں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. سورہ صافات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو اغوینا، ہم کو مطلب ہو گیا. میں تو مجھے پورا پتا نہیں، اغوینا غوا یغوی شاید دو خالد دیکھوں گا پھر بھی. فَأَغْوَيْنَاهُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. فَأَغْوَيْنَاهُمْ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے انہیں گمراہ کر دیا. کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. انا کننا غاوین، بے شک ہمیں گمراہ کرنے والے. فَأَغْوَيْنَاهُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. So we led them astray. ہم نے ان کو گمراہ کر دیا. انا کننا غاوین. فَأَغْوَيْنَاهُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. سے صاف ہے نا یہ؟ فَأَغْوَيْنَاهُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. اچھا، یہ اس کے بارے میں نہیں آ گیا ہے ہم گمراہ کرنے والے نہیں. میں کہا نا وہ یہاں پہ یہ کننا آ گیا بن. یہ ان کے بارے میں آ گیا ہوگا. میں دیکھوں گا کہ تفصیل میں کیا آ گیا اس کے بارے میں. ایک منٹ، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے. سورہ صافات نہیں ہے 32. ہاں، صافات 32 دیکھنا پڑے گا یہ. شاید کفار کا قول ہے، کفار کا قول ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ. ہاں، فَأَغْوَيْنَاكُمْ we caused you to deviate, we led you astray. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. بے شک ہم خود تھے for we ourselves were deviant. ہم خود گمراہ تھے، تمہیں گمراہ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. یہ شاید کفار ہی بولتے ہو گا نا کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں ڈیویٹ کر دیا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. بے شک ہم جو ہے ہم خود ڈیویٹڈ تھے. کنہ ہم تھے غاوین ڈیویٹڈ. تو غاوین بن گیا ہوگا غوا سے. میں دیکھوں گا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے غاوین کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. ٹھیک ہے. غاوین بول کے دوز ہو آر ایسٹرے، دوز ہو آر مس گائیڈڈ ونس، ان کو بولتے ہیں غاوین. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے. تھوڑے کمپلیکس ہوتی ہے والی آیت ہے نا جو یہاں پہ آ جاتی ہے ایک ساتھ، ٹائم لگتا ہے پڑھنے میں اس کو، ہے نا. انشاءاللہ باقی ہم پڑھیں گے اب کل. انشاءاللہ ٹائم ہو گیا کلاس کا. اور ریویژن کیا کریے اچھے سے. اور قرآن کلاس بھی آپ اگر اسٹیپ دیا کریے صبح صبح. صبح ہوتی ہے 6 بجے کلاس یا 8 بجے ہوتی ہے کلاس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اصل میں جب پڑھنا چاہیے نا خود بھی، پہلے پڑھانے سے پہلے میں پڑھتا پڑھتا کچھ بھی نہیں ہوں، پڑھ کے آنا چاہیے نا پریپیئر کر کے. میں ٹائم ہی نہیں ملتا اصل میں. اچھا اتنا ٹھیک ہے. لاسٹ 1 منٹ، یہ ختم ہی ہو رہی ہے میٹنگ.